Il s'agit d'une patiente âgée de 28 ans, sans antécédents pathologiques notables, qui consulte pour une diplopie horizontale et une chute de la paupière supérieure. La chute de la paupière est constatée surtout aux après-midi et en fin de journée. Alors, l'examen neurologique de notre patiente a montré une parésie du muscle droit externe gauche. C'est bon? Et le reste d'examen est sans anomalie. تسمعوا فيا ولا ايه؟ Oui, madame. عيب خليوه انتراكتيف باش ما نحسش روحي وحدي يحكيو. Ben, la première question, quel est le diagnostic le plus probable? نرجعوا للكا كلينيك نتاعنا. عندنا une patiente âgée de 28 ans, elle n'a pas d'antécédent particulier, qui vous a consulté pour une diplopie avec chute de la paupière d'installation qui n'est pas brutale. Elle a constaté cette chute de paupière et cette diplopie surtout en fin de journée. Alors, la patiente jeune vous consulte pour cette anomalie. Que pensez-vous? Myasthénie. Il faut analyser le cas clinique. Hein? Chez une femme jeune, patiente jeune, sans antécédent, la diplopie, elle peut nous orienter vers quel diagnostic? Vous citez au moins 3 diagnostics. Les questions, les déjà martoutines, Elle a قالت myasthénie. Pourquoi vous évoquez la myasthénie? Car c'est une diplopie en fin de journée. Donc, l'élément qui vous a orienté, c'est la chronologie. C'est le fait que la symptomatologie s'installe en fin de journée, c'est ça? Oui, madame. Est-ce que la diplopie est classique dans la myasthénie comme motif de consultation? Non. Non. Non, allez, je suis allée. C'est surtout des difficultés de marche et des déficits moteurs. Qu'est-ce qui est habituel dans la myasthénie? Quelles sont les formes de myasthénie? Je pose la question d'une autre manière. Quelles sont les formes cliniques de myasthénie? Est-ce qu'on a un seul type de myasthénie? Non. شنو هما les formes اللي تعرفوهم؟ يا زينب، أمل، محمد، نعيم. فما la myasthénie généralisée, il est قال déficit moteur. Le déficit moteur, c'est pas un déficit, c'est plutôt la fatigabilité. La fatigabilité et l'asthénie généralisée. Ça se voit dans la myasthénie dans sa forme généralisée. Le cas de notre patiente qui présente une diplopie avec chute de la paupière, on est dans quelle topographie? Quels sont les muscles atteints? Oculaire, oculomoteur. Donc, il y a une atteinte de l'oculomotricité et le muscle releveur de la paupière. Oui. Donc, je vais vous dire que la diplopie, le ptosis peuvent être comme élément, comme la première topographie, c'est-à-dire la première topographie touchée dans la myasthénie. La myasthénie ne se révèle pas toujours par la fatigabilité. Le mode d'installation peut être une diplopie tout court. Et qui m'a dit, devant une diplopie qui oriente vers le diagnostic de myasthénie, c'est l'installation en fin de journée ou bien l'aggravation en fin de journée. Donc, l'interrogatoire doit révéler cet élément qui est très important, le fait que la diplopie, la chute de la paupière s'installe en fin de journée après un effort et non pas le matin. D'accord? On peut trouver une dysphagie aussi, non?
dans la myasthénie dans sa forme bulbaire. Comme je l'ai dit, la myasthénie a plusieurs formes. Donc, il y a les questions qui ont été posées. Quel est le diagnostic le plus probable? Quels sont les examens complémentaires? Quels sont les autres éléments à rechercher à l'interrogatoire? Pour décortiquer le cas d'une façon très précise. Quel est votre diagnostic? Mais on va passer à côté des autres diagnostics différentiels. Alors, quels sont les autres éléments à rechercher à l'interrogatoire? Devant tout cas clinique, les étapes, puis une spécialité, interrogatoire, examen clinique, examen complémentaire. D'accord? L'interrogatoire est une étape très importante. Il y a un motif de consultation. Tout motif de consultation est associé à un terrain. Femme jeune, sujet âgé, femme alitée, patient qui a une néoplasie. Donc, femme a un terrain, femme a un contexte. Ce motif, cette symptomatologie, elle est associée à des éléments positifs, mais aussi on doit rechercher les éléments négatifs. Par exemple, quels sont les éléments négatifs importants dans cette étiquette? La myotrophie. Les éléments négatifs. Une parésie du muscle droit, externe gauche. C'est un élément positif, hein? نحكي les éléments négatifs. معناها الحاجات اللي ما فماش. أنت devant une diplopie. Quels sont les autres diplopies tout court? Comme j'ai عندها parésie ici, des patientes هذه. أنت une patiente jeune que vous consulte pour diplopie, تقول myasthénie وكهوا. شكون يقول لي شنو هما les autres signes qu'on doit rechercher? Signes La respiratoires. fatigabilité en fin de journée. flou visuel ولا حاجه يا جماعه حبيت نقول لكم يا اخي انتم تو كي يجيكم باسيون بور موتيف نورولوجيك مانيش اخرجوا من لو كادر دو مياستيني خموا في الديagnostic ديفيرونسيال يا اخي لا ديبلوبي il faut rechercher les céphalées اذا كان une diplopie plus céphalée qu'est-ce que ça évoque diplopie plus céphalée فهمتوني شو نقصد ولا معناها في l'interrogatoire il faut rechercher tous les éléments positifs associés et tous les éléments négatifs qui manquent. والكلهم عندهم une valeur diagnostique باش انت كي تقول je retiens le diagnostic de myasthénie تبدا متاكد من روحك. اوكي؟ شكون عنده حاجه يحب يعلق؟ شكون عنده كومنتير؟ مدام كده زيد تفسر لنا لي سيني نيجاتيف. معناها في المياستيني لي سيني نيجاتيف مكتوبين في الكا كلينيك هذايا. يقال لك le reste de l'examen est sans anomalie. OK? معناها la patiente هذه a une diplopie, a une chute de la paupière. Elle n'a pas une exophthalmie par exemple. كما قال صاحبتكم elle n'a pas d'amyotrophie. Elle n'a pas d'autres éléments cliniques qui orientent vers autre diagnostic. OK? Et toujours l'examen clinique d'un patient myasthénique en dehors de ptosis. L'examen clinique est sans anomalie, généralement, hein, lorsque le patient consulte à une étape précoce. Le patient peut vous consulter uniquement pour diplopie ou uniquement pour chute de la paupière. واضح؟ معناها كي تعمل l'examen clinique نتاعك ماكش باش تلقى des signes en faveur d'un syndrome neurogène périphérique, ماكش باش تلقى des signes pyramidaux. Moi, je me dis des céphalées qui orientent vers un syndrome d'HTIC, par exemple. Okay? L'examen clinique, généralement, en myasthénie, il est normal. L'examen nord des 4 membres. OK? Donc, quel est le diagnostic le plus probable? On a la myasthénie. Argumentez-vous. Argumentez-vous. Je trouve que l'élément là, parce que ça s'installe en fin de journée, ça grave en fin de journée, parce que l'examen clinique est sans anomalie, parce que la patiente est jeune, d'accord? Donc, les caractéristiques les sont certainement مكتوبين في الكلام تاعكم. La diplopie et l'optosis في المياستيني sont souvent intermittents et ne sont pas continus. Intermittents, s'aggravant à l'effort et en fin de journée. هذوم هما les mots-clés. Intermittent, mais fixe.
اوكي خاطر ما تظهر كان شي وقت لو موسكل اي فاتيغي خاطر هي سون باثولوجي دو لا جونكسيون نورومسكولير داكور المسكل في حد ذاته ماهوش ديفيسيتير كيما في الديفيسيت نوروجين بيريفيريك ولا في الديفيسيت بيراميدال سون انومالي دو لا جونكسيون allez après un effort le muscle s'épuise d'accord هيك علاش الكرونولوجي والinstallation اللي مربوطه بالeffort. Quels sont les examens complémentaires nécessaires pour confirmer le diagnostic نحب نشوف les réponses نتاعكم. اكتبوا اكتبوا بالميساج les réponses اللي موجودين معايا 17. هيا يا جماعه les examens complémentaires citez au moins 2. EMG, dosage des anticorps. B, électroneuroméogramme. Très bien. معايا كان زينب يظهر لي وامل لا نمشي نروح خير. رؤى EMG التست فارماكوكلينيك. باهي دونك توا جماعه قالوا EMG، جماعه قالوا dosage des anticorps، جماعه قالوا تيست فارماكوكلينيك بار بروستيغمين. شكون زيد فوندوي؟ باهي كنقول لكم كلي لو بروميير اكزامان ا دوموندي باسيونت هذيا ما تنجمش تكون جاتكم لي زورجونس خاطر لو مود دانستالاسيون جينيرالمون رابيدمون بروغريسيف على 2 سيمين 3 سيمين. دونك الباسيونت هذيا elle vous consulte في الكونسلطاسيون نتاعكم كو سوا انت ميدسان جينيراليست ولا في ديسبانسير ولا اللي هو. Quel est le premier examen à demander? شو تعمل؟ صحيح اللي قلتوه لو ام جي وي، التيست على بروستيغمين وي، اش قلتوا اخر انتوما دوزاج دو زونتيكور وي، فون دو ايونوغرام مانيش موافقتكم برشا، سكانير سيريبرال رتبوهم لي. كان نقول لكم ام جي دوزاج دو زونتيكور تيست على بروستيغمين سكانير سيريبرال، كان نقول لكم رتبوهم. Quel est le premier examen à demander? شو تعملها الباسيونت هذيا؟ جاتك للديسبانسير، انت انترن شادد تخدم في ديسبانسير في الستاج نتاعك في الديسبانسير، جاتك لا باسيونت هذيا 26 قالت لك ما عندي حتى شيء دوبي 2 سيمين، ولا وليت في اخر النهار دوبل وين نتفرج في التلفزه وعيني تطيح والعائله لاحظوا عليا وهك ترى فيا ديجا. سوبوزون جاتكم افيك سيت بلانت. اي باهي موافقتكم تيست على بروستيغمين تري بيان، مي فين تعملوا تيست على بروستيغمين؟ وانتي في الكابيني نتاعك في الديسبانسير في لورجونس وين؟ جاوبوني يا با بالميساج، راني نقرا في الميساج نتاعكم والا تكلموا، حاسه روحي نحكي وحدي. تيست على بروستيغمين il nécessite quoi? L'hospitalisation, يعطيك الصحة. Il doit être en train hospitalier test à la prostigmine. C'est pas un test anodin. نحن دي نورولوج ونعملوه تلقانا نعسو. ماهوش خاطر فيه دي كومبليكاسيون، لازمك تحضر لاتروبين بجنبك. C'est quoi la prostigmine هي؟ C'est quoi la prostigmine? Anticholinésterasique. Anticholinésterasique. الكولينيستيراز هي شنو هي؟ C'est une enzyme. هكا ولا؟ C'est l'enzyme اللي تعمل la dégradation ou le catabolisme نتاع l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. Le problème في الميasthénie c'est un blocage des récepteurs à l'acétylcholine. Donc lorsqu'on bloque احنا l'enzyme de catabolisme, on augmente la concentration et la présence de l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. Donc on augmente la transmission neuromusculaire, on favorise la transmission neuromusculaire. Et donc, on améliore le fonctionnement du muscle. Et donc, كما تعرفوا l'acétylcholine ما عندهاش des récepteurs uniquement au niveau des jonctions neuromusculaires، فما des récepteurs muscariniques اللي هما زاده موجودين au niveau cardiaque et tout. Donc, نجم تعمل لك الباسيون في تيست البروستيغمين نجم يعمل لك براديكاردي سيفير. Donc, ديما لازمك تحضر لاتروبين بجنبك، il se doit être en intra hospitalier. هذا الميساج الاول. مدام معناتها اي انسان يجينا اون ديبلوبي في السبيطار نعملوه اوسبيتاليزاسيون؟
ايوا توا رجعت بيا بالتوالي. انت شكون اللي كان يحكي؟ ما ركزتش. شكون كان يحكي معايا؟ étudiante madame. ني سامحيني نحب نحكي معكم بالاسامي عليه. باهي ما عليا. ايه فرج. ايوه يا ايه الاسم يزي باش نجم نحكي نحس روحي نحكي مع عبد. يا ايه الكيستيون تاعك شو كيستيون تري امبورطونت وهيك الميساج حبيت نوصله لكم من الديابو الاولى مي حسيتكم ما فهمتونيش دونك تعديت. باسيون يجيك بور ديبلوبي تعمل له تيست على بروستيغمين. نو 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 عندك اش قلت لك اني انت كلينيسيان لو ميدسان عنده ان باسيون عنده ان كونتكست عنده ان موتيف وعنده دي سيني avec de l'examen clinique et des signes de l'interrogatoire. باش نعطيك 3 كا كلينيك الكلهم يبداو بديبلوبي. patient âgé de 76 ans qui vous consulte pour diplopie. Mais كي نسال اني الباسيون نلقى الديبلوبي elle est constante fixe n'est pas intermittente ماهيش مربوطه بالeffort ou بالrepos associée à des céphalées très importantes. Et le tout évolue depuis un mois avec une aggravation depuis 2 jours. Ok? Fait l'examen il y a un syndrome pyramidal réflexe droit. Ma femme déficit moteur, mais par exemple, il y a un signe de Babinski. Le diplopie chez un patient âgé de 76 ans, associé à des céphalées, associé à des autres signes de l'examen neurologique, oriente vers le mode d'installation rapidement progressif, oriente vers l'étiologie tumorale. Diplopie chez une patiente jeune qui a le cas clinique intermittente associée à un ptosis, d'autant plus il y a une notion de fatigabilité. Donc, il y a une diplopie avec des éclipses visuelles et حاجة مهمة على الآخر. كي يجيك باسيون بور ديبلوبي لازمك تسالوا عندك باس دو لاكويتي فيزوال ولا ديبلوبي حاجه والباس دو لاكويتي فيزوال حاجه. ديبلوبي هي فيزيون دوبل. الباس دو لاكويتي فيزوال سي باس دو لاكويتي فيزوال اي انسان ينجم يعمل. تنجم تبعثوا لفتالمو ولا تنجم تحط دو دوا تقول له تحسب تراهم 5 متر وبعد تقرب له 4 متر وبعد 3 تقرب له. دونك تنجم تعمل انت ايفالواسيون جلوبال دو لاكويتي فيزوال. دونك اذا كان عندك ديبلوبي بلس باس دو لاكويتي فيزوال chez une femme âgée de 60 ans, ça peut être même des métastases cérébrales, compression de les nerfs. Donc, diplopie, inti ou le contexte, inti ou le patient, inti ou les éléments associés. هيك شنو اللي حبيت نقول لكم بكري les éléments positifs. نقصد بهم les éléments associés. مش كيما ديبلوبي مع céphalée intense, كيما ديبلوبي مع ptosis intermittent. كل حاجة elle oriente vers un diagnostic. واضح كلامي؟ Oui, madame. J'ai compris. باهي في وقفنا نحن بكري في الاي باهي تيست على بروستيغميد في الكونتكست نتاع الباسيونت نتاعنا يدو تتر في اون انترا اوسبيتالير. نرقدوا الباسيونت بيان سور نرقدوها ونعملوا تيست على بروستيغميد. اذا كان l'optosis s'améliore après l'injection نتاع البروستيغميد on peut retenir le diagnostic. C'est un élément pour mais مش وحده. من بعد نكملوا بالو ام جي نكملوا بالو ام جي نعمل ستيمولاسيون ريبيتيتيف في لو ام جي ونشوفوا فما ديكريمون او نو نتاع البوتنسيال داكسيون. لو ام جي شنو هو؟ اون ستيمول نعمل ستيمولاسيون نتاع النير ستيمولاسيون نتاع النير اون ريسوا اون ريبونس على ليكران. نعرفش كان تعديتوا بسيرفيس دو نورولوجي ولا نوروفيزيو تشوفوا لو ام جي معناها الباز نتاع لو ام جي شنو هو؟ لو ام جي ستيمولاسيون نيرفوز اي اون ريسوا لا ريبونس على ليكران. في المياستيني نعمل ستيمولاسيون ريبيتيتيف à haute fréquence. On dirait باش نتعبوا المسكل نعطيوه plusieurs stimulations. tac 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 tac. تبدا البوتنسيال داكسيون l'amplitude تمشي وتطيح تمشي وتطيح. OK? Donc c'est le décrément qu'on cherche à l'EMG. شو قعدنا اخر؟ حكينا على تيست دو لا بروستيغمين، حكينا على l'EMG et bien sûr dosage des anticorps. علاش قلت لكم تيست لا بروستيغمين قبل؟ خاطر مثلا dosage des anticorps يبطر. dosage des anticorps يقعد بالشهر ساعات. معناها انت مش شهر كامل باش تفرج في المريض تداويه ولا ما تداويش تستنى في لي زونتيكور. معناها تقعد بالراحه شهر مينيموم شهر تستنى في اللهم يعملوا شي في البريفي سينون في لوبيتال تقعد تستنى في شهر في الدوزاج تاع لي زونتيكور. دونك نبداو بالتيست سي اسونسيالمون الكلينيك. المياسيني لو دياغنوستيك دو مياسين سي دياغنوستيك كلينيك
والتست à la prostigmine يدخل في الكلينيك راه خاطر انت كلينيسيان tu vas observer un patient à un temps zéro من بعد tu vas faire une injection de prostigmine et tu vas réévaluer le patient نتاعك. وشنو نعملوا في العاده؟ ما تاخوش الباسيون تعمل له تيست على بروستيجمين هو او روبو صباح مازال كي قام باش يبدا في العاده ناشط. اذا كان الموتيف نتاعو فاتيغابيليتي تقول له يعمل ايفور امشي ويجا اطلع وهبط الدروج يعمل لازم يعمل ايفور. اذا كان الموتيف نتاعو بتوزيس fermeture ouverture des yeux fermeture ouverture des yeux. donc ديما المسكل كي atteint نعملوا ايفور ومن بعد نعمل غير ايفالواسيون. اوكي فهمنا في حكايه لي زيكزامان كومبليمونتير. باهي نرجع للي قال سكانير سيريبرال. مدام وي نجم نستغنى عليه الدوزاج دي زانتيكور بويسكو هو يبقى برشا. لا ما نستغناش عليه محمد نعيم ما نستغناش عليه بتاتا على خاطر ابخي في البريز ان شارج دو باسيون تو ديبون من الدوزاج تاع لي زانتيكور. وي en plus les anticorps فما plusieurs types d'anticorps. المياستينيا anticorps anti-acétylcholine اللي نتوما تعرفوها فيها une façon de prise en charge. فما d'autres anticorps qui peuvent être positifs. فما les anti-muscles par exemple anti-récepteurs de muscles lisses c'est un autre type. فما les muscles فما les anticorps anti-LRP4. il y a plusieurs types d'anticorps اللي هما en cours de découverte كل مرة يكتشفوا des anticorps جدد. donc le problème في المياستيني صحيح la forme la plus fréquente 80% des cas c'est la présence des anticorps anti-acétylcholine mais il faut savoir qu'il y a d'autres anticorps. ok donc c'est important le dosage d'anticorps pour classer la myasthénie. myasthénie anticorps anti-RAC نقولوا نحنا ولا anti-muscle. pour la prise en charge كل واحدة sa façon de prise en charge. la réponse au traitement ماهيش كيما في المياستينيا انتي مسك كيما في المياستينيا انتي كور انتي اسيتيلكولين. اوكي oui. donc il faut doser. Pardon, je crois ça allait. Est-ce qu'il y a une diplopie unilatérale? non, في النورو la diplopie c'est quoi la diplopie? La diplopie c'est une vision double. Oui. Vision double pourquoi? Parce qu'il y a un muscle qui n'est pas fonctionnaire. Il y a une parésie d'un muscle. Donc, sur position, tu as les deux images, mais deux champs antivisuels. Champ visuel droit, champ gauche. Superposition, tu as les deux images. Les images تكون قد كيبدا عندك un muscle déficitaire باش تولي عندك une vision double comme si كل عين ترى وحدها ما فماش superposition على les rétines على الكورتكس occipital d'une seule image. فهمتني ولا؟ فهمت. Donc, diplopie, d'origine ophtalmologique. En neurologie, la diplopie, c'est une vision double. À l'ouverture des yeux. Une vision binoculaire. Une vision binoculaire. بالعينين الزوز. فهمتني؟ vision هكا كان سكر عين. حتى الباسيون اللي عنده ديبلوبي d'ailleurs انت الباسيون باش كان تلاحظ مش تلاحظ انت مش ديما تشوفيهم. لي باسيون اللي عندهم ديبلوبي جينيرالمون يسكر عين ويخلي عين محلوله. لاحظت نعرفش عمركم شفتوا باسيون هكا ولا على خاطر لا فيزيون دوبل est très gênante et elle est à l'origine de céphalée. donc الباسيون وحده يسكر عين ويخلي عين هذاك يفسر لك que la diplopie elle est due à la vision double. ok واضحه؟ Oui, merci madame. Ben, quels sont les examens عملناه? Troisième question, les résultats des examens étaient bons. C'est une réponse. Les résultats des examens étaient en faveur de ce diagnostic qu'on a évoqué, la myasthénie. Alors, madame scanner نعملوه comment? scanner madame. Scanner cérébral. Scanner cérébral, il n'est pas nécessaire. Il est sûr du diagnostic نتاعك ptosis intermittent ou عملت التست البروستيكمي نتاعك en faveur. Il n'est pas obligatoire. كاش كي تبدا عندك doute tu complètes pour éliminer un processus expansif. ok merci madame. كي يبدا عندك doute تبدا عندك ptosis diplopie isolée sans fatigabilité donc juste myasthénie oculaire on complète par une IRM خير من scanner. علاش؟ خاطر انت شنو الديagnostic ديفيرونسيال اللي في مخك؟ انت عندك atteinte تاع l'oculomotricité.
انت عندك atteinte de l'oculomotricité. قولوا atteinte de l'oculomotricité, فما un système oculomoteur. Système oculomoteur. فيه le muscle اللي هما les effecteurs. فيهم l'innervation périphérique اللي هما les nerfs. OK, les nerfs crâniens. التروا والكاتر والسيس. وفما centrale, l'atteinte centrale au niveau l'émergence نتاعهم منين؟ من التران cérébral. Donc le diplopie, elle peut être secondaire à une atteinte musculaire, jonction neuromusculaire, nerf crânien ou bien transcérébral. OK? 4 diagnostics topographiques. نعاود la diplopie et même le ptosis. خلينا في الديبلوبي. Peut être secondaire à une atteinte musculaire ou jonction neuromusculaire ou le nerf crânien qui innerve le muscle ou au niveau de l'émergence, c'est-à-dire au niveau du tronc cérébral, منين يخرجوا les nerfs وين فما les noyaux. OK? Quand tu doutes ou عندك des éléments qui sont atypiques, كيما قلت لك les céphalées intenses, l'atteinte مثلا méiosis, l'atteinte نتاع les fibres intrinsèques, exophthalmie. Donc tu suspectes une compression au niveau du trajet des nerfs. وقتها مش atteinte de la jonction. تكمل بالIRM cérébral على خاطر السكانير مش باش توريك حتى شيء راهو. C'est l'IRM. قال لكم que proposez-vous pour compléter la démarche diagnostique. Donc احنا presque جاوبنا خاطر حكينا على les examens nécessaires الكل. Alors la prise en charge thérapeutique. يا جماعة. Résultat par dosage des anticorps. باش نعملوها la patiente. La prise en charge thérapeutique. نحكي مش توا خرجنا. C'est bon هكا هو الكا كلينيك. واضح مياسيني. حكينا على les examens complémentaires اللي باش نعملوهم. كل حاجة شنو باش نلقاو فيها. فما un autre examen ما قلتوش عليه. فكرت. Un autre examen qui est très important. Rechercher une anomalie. Thyroïde, là. Rechercher du thymus. Hein? Recherche des anomalies au niveau du thymus. يعطيك الصحة. في يوم تقولوا TDM cérébral, TDM thoracique plutôt. OK? ما تنساوش راهو في les questions d'examen ما تنساوش كلمة TDM thoracique إذا كان سألناكم surtout كي يقول لك هكا comment vous allez compléter la démarche نتاعك diagnostic. وهذه هي que proposez-vous pour compléter la démarche diagnostique. La réponse c'est la TDM thoracique. علاش la TDM thoracique à la recherche d'un thymome bénin ولا malin وإلا une simple hyperplasie thymique. OK? La présence d'un thymome avec des anticorps anti-acétylcholine positifs impose la chirurgie. OK? يلزمنا نحيوه التيموس. علاش؟ خاطر la synthèse des anticorps وين تصير au niveau du thymus. D'accord? Donc ما تنساوش TDM thoracique à la recherche d'anomalies thymiques, que ce soit tumeur bénigne, maligne ou la hyperplasie thymique. خاطر من بعد le patient doit être opéré. Madame, c'est quoi la relation? Ça, la synthèse des anticorps. Les anticorps anti-acétylcholine, elle se fait au niveau du thymus. Généralement, il y a une myasthénie, avec des anticorps qui circulent dans le sang. Le lieu de synthèse de ces anticorps, c'est au niveau du thymus. Fahmtni? Oui, madame. Rarement, on a un thymus normal, une fiche anomalie. Généralement, il y a une hyperplasie ou il y a un thymome bénin ou bien carcinome, donc thymome malin. شو نعملوا la patiente نتاعنا هذه في البريز en charge? Comme un traitement symptomatique. Symptomatique ou de fond, enfin. صحيح. Enfin, le traitement, ça, c'est très bien. Il faut classer la prise en charge thérapeutique en deux catégories. Donc, le traitement symptomatique, le traitement de fond. Et on commence par le traitement symptomatique ou le traitement de fond? Symptomatique. Symptomatique.
صحيح. On traite symptomatiquement par les anticholinésterasiques. OK? Mais la prise en charge d'un patient myasthénique est très lourde. Hein. Elle ne s'arrête pas à la prescription d'un traitement. Il nécessite une Ce sont les autres hospitalisation. éléments de prise en charge. إذا كان باش نحكي توا اني عندي cette patiente et elle n'a pas de signe de myasthénie généralisée, elle a juste l'optosis, elle a consulté tout quoi et la diplopie. Donc راقدت مريضتي عملت لها تيست على بروستيغمين لقيتها تحسنت عملت له ام جي نلقى له ديكريمون عملت دوزاج تاع لي زونتيكور انتي اسيتيكولين المريضه مازالت راقده عندي في الجي 3 كملت هذوما الكل من بعد شو باش نعمل لها بديت في التريتمون سيمبتوماتيك عطيتها لو ماستينون دونك سي ان انتيكولينستيرازيك نبداو بدي فaible ما نبداوش بدوز تري élevée بدينا par exemple un comprimé x3 et on surveille la tolérance hein. Bien sûr يلزمكم تعرفوا les complications نتاع le traitement ينجم نقول لكم comment vous allez surveiller le traitement par exemple. Un surcharge في الماستينون يعطي diarrhée. فما الكريز كولينرجيك. C'est une complication grave du traitement. هذو مازالكم تعرفوهم. باهي. قلنا la patiente كامل خدات le traitement, c'est bon, ركحت à dose de mastinon 60 un comprimé x3 et توا بدات قالت لك وقتاش باش نروح. شو باش تحكي مع الباتيون؟ Quels sont les autres éléments qu'on doit expliquer à la patiente? Hygiène de vie, éviter les efforts. Hygiène de vie. صحيح. Médicaments. C'est quoi l'hygiène de vie? Éviter les efforts et les médicaments contre-indiqués. Éviter les efforts, bon. La patiente est jeune. راهو لازمك تعرف كيفاش تحكي مع الباسيون. ما لازمكش تقول له راك انت باش تولي مليميتي في tes efforts et tout, non. Surtout au début. تقول له البيريود هذه الاولى باش ترتاح شويه ومن بعد ان شاء الله بالدواء ترجع لحياتك العاديه. Hygiène de vie, non. فما حاجات اخرى في l'hygiène de vie. Il y a des médicaments qu'il ne faut pas les prendre. الgrossesse لازم تكون planifiée. Oui, très bien. Il faut donner aux patients une liste des médicaments contre-indiqués. كيما les benzodiazépines, les stupéfiants بصفة عامة. Et les certains antibiotiques, كيما les tricycline, la minoside. OK, فما une liste احنا معنا الليست موجودة عند السكرتارية. patient myasthénique يلزموا يخرج بورقة فيها le diagnostic باش اذا كان جا للurgence في اي urgence يبدا الديagnostic نتاعو معروف et la liste des médicaments contre-indiqués باش si il va consulter un généraliste il peut معناها prescrire un antibiotique qui est contre-indiqué. D'accord. La programmation de grossesse, oui. نوعيوه باللي complications. نعم. نعطيو فكرة على les complications اللي يجمو يصيروا. Bien sûr, il faut expliquer les signes de surdosage. Expliquer aux patients les signes de surdosage. فسرهم الكل. كيما les crampes, كيما la diarrhée, كيما l'hypersalivation, méosis. Ben, si le patient ne s'améliore pas sous le traitement anticholinésterasique, tout seul, on a le chapitre traitement de fond. Quels sont les traitements de fond qu'on prescrit au cours de la myasthénie? La corticothérapie. La corticothérapie, oui. C'est un traitement de fond de première ligne. Les corticoïdes. Un élément très important في الcorticoïdes, mais ça je نقوله لكم احفظوا حياتكم الكل s'il vous plaît. في الميasthénie, il faut jamais prescrire les corticoïdes en dehors de l'hospitalisation. La prescription de corticoïdes doit être toujours en intra-hospitalier parce que au début de la corticothérapie, le patient peut présenter une aggravation et peut présenter même une crise de myasthénie. OK? وصارت par des pneumologues, par exemple, un pneumologue qui a prescrit corticoïdes chez un patient myasthénique misé في الphase aiguë.
il a occasionné une crise de myasthénie grave et le décès de patients. Généralement, notion est dit à les neurologues. Donc, c'est important à savoir. Il ne faut jamais prescrire les corticoïdes en dehors de l'hospitalisation. Et d'ailleurs, quand on prescrit les corticoïdes à l'hôpital, on commence par des faibles doses. Je connais les doses de corticoïdes optimales, la dose objective. 1 mg par kilo par jour. Non. 1 mg par kilo par jour. Non, 1 mg kilo par jour, c'est une dose très élevée. Même nous, les neurologues, on ne prescrit pas la corticothérapie chez les patients myasthéniques à cette dose. 1 mg kilo, tu t'écris dans le RIA, au milieu de réanimation. Madame, 15 à 20 mg. 20 à 5 à 20, madame. Voilà, 20 à 25 mg, c'est la dose objectif. Et on commence par 5 mg. Et donc, bon, des détails, tout, mais il suffit de traitement de fond, c'est la corticothérapie, il faut la prescrire en intra-hospitalier. Mais l'île comme tout, comme la gravité de prescription de corticoïdes en dehors de l'hôpital. Même à l'hôpital, on commence par 5 mg par semaine. تعرف معناه المريض يضرب شهر راقد rien que خاطرنا قاعدين ندخلوا في الكورتيكويد. الجمعة الأولى 5 mg. 7 jours après 10 mg. 7 jours après يا ربي مش غلطة 15 mg. Donc باش نوصل 25 mg 5 semaines. OK. Donc فماش prescription de corticothérapie هكاك في الميasthénie hein. Et on l'a prescrit lorsqu'on a déjà atteint une dose maximale de traitement symptomatique d'anticholinésterasique. معناها كي نوصل 7 comprimés de mestinant وما فماش amélioration وقتها نكتب الكورتيكويد. باهي sinon Les immunosuppresseurs. Kinésithérapie. Non, pas de kinésithérapie dans la myasthénie. المريض تاعك fatigué وفي تعبو. ما عادش راه في شوفي في الاكران بلازما فيريز. Oui, انا عارفه علاش اني هرب عليا الاكران مش مشكل المهم تسمعوا فيا. Les immunosuppresseurs. صحيح بعد الكورتيكويد عندنا لي زيمينوسيبريسور لي موريل. باهي وما تنساوش الكورتيكويد les effets indésirables du corticoïde. Le patient doit consommer il doit avoir un régime hyposodé. OK. C'est de la surveillance de la glycémie. Donc elle doit être en intra-hospitalier la corticothérapie. Tu peux déclencher un diabète. Est-ce qu'un patient myasthénique peut être en même temps diabétique? Allô? oui. 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 Pourquoi pas? Allez, je pose cette question. Terrain, madame, terrain. Terrain, je t'oxy terrain, c'est toi. Terrain Terrain auto-immune. Et donc, في les examens complémentaires بكري تعدينا حكايه فما حاجه ما حكيناهاش. البيلون voilà le bilan de maladie auto-immune. Il faut toujours quand ما تنساوش bilan thyroïdien, dosage de vitamine B12, glycémie à jeun. OK. Il faut faire le dépistage. إذا كان عندك un patient عنده une maladie auto-immune, tu dois chercher les autres. Et surtout, on va aller prescrire les corticoïdes. Donc, tu peux déclencher un diabète. OK? OK, تسمعوا فيا؟ Oui, madame. Oui, madame. ما عادش نرى في الإكران، دونك نحكي وحدي مع الحيوط. باهي. Donc, prise en charge, وصلنا للtraitement de fond. Quoi d'autre? Je peux avoir une question. Le traitement chirurgical. Madame, c'est quoi le plasmaphéreuse? باهي يعطيك صحة. عندنا انتوما بربي تعديتوا في سيرفيس نورولوجي ولا ما تعديتوش صح؟ فما شكون تعدى فما شكون لا. مادام احنا جروبنا ديجا نورمالمون عنده جمعة هذه وجمعة جاية معناها نورمالمون نورو. فما تكون معايا توا وتعدى البريود اللي فاتت جمعتين اللي فاتوا. Oui, madame.
وي شكون يتفكر باسيون لطفي اللي في البيت الاولى مياستينيك؟ أي نتفكروا اي مدام هاي بيه هاي بيه وي. هذاك يقعد ديما في روسكم اتيكيت مياستيني قعد شهرين عنا راقد عنا. سالتوني على الفينوغلوبولين علاش جبت على الباسيون هكا. في الكريز في المياستيني في البوسي دو مياستيني خاطر الكا كلينيك هذايا لي سامبل الباسيون لا كونسلتي بور ديفلوبي لي كا الحقيقه جينيرالمون اي سون بلو كومبليكي كو سا. Le patient consulte pour fatigabilité généralisée, déficit moteur qui le patient l'autre il est à fou, tétraplégique carrément. Il a consulté au stade de crise de myasthénie, au stade de détresse respiratoire. Donc, un patient qui consulte pour détresse respiratoire, pour crise de myasthénie, il va s'améliorer uniquement sous anticholinésterasique. Il va nécessiter certainement d'autres traitements de la poussée de myasthénie ou de la crise de myasthénie. Le farq ma bien poussée de myasthénie ou crise de myasthénie, il y a implication de muscles respiratoires. On parle de crise lorsqu'on a une détresse respiratoire. Comment vous cherchez la détresse respiratoire? Et ça peut être une question d'examen. Il faut faire le comptage en apnée. Déjà le réflexe chez tout patient myasthénique. Saturation, l'ampliation thoracique, le comptage en apnée, ok, gaz du sang. أي patient يجي comme تشكوا فيه myasthénique في les urgences وانت شادد garde لازمك تكمل له بغاز دو سون، اوكي؟ حتى لو كان ما عندوش دي سيني دو لوت خاطر المياستينيك يعمل ديتريس ريسبيراتوار ابا بروي، اوكي؟ مش باش يعمل لك لو سيني دو لوت اللي تراهم في لي زوتر ديتريس ريسبيراتوار. هذه بارونتيز نورمالمون حنا نحكيو فيه وما حكيناش فيه. نرجعوا للبريز en charge thérapeutique d'une poussée de myasthénie, d'une poussée sévère. On doit introduire on doit faire soit la plasmaphérèse. Ce sont des échanges plasmatiques. Tu vas épurer le plasma des anticorps. C'est le principe de la plasmaphérèse. Échange du plasma. Mais je traite le plasma et fait les anticorps. Et tu vas l'échanger par du plasma sans anticorps. Épuration de plasma. OK? Les échanges plasmatiques, les échanges plasmatiques nécessitent un technicien formé, nécessitent une machine. Le geste, il est lourd. Comme la technique plutôt est lourde. Ok, donc les vénoglobulines sont plus faciles, ils sont plus chers, mais ils ont la même efficacité que la plasmaphérèse, ils sont plus disponibles. Ça, c'est fait un. اي مدام Oui, madame. Oui, madame. Donc, les vénoglobulines, des immunoglobulines, le patient perfusion de vénoglobulines, 0,4 grammes kilo, qui m'a fait le guillain-barré بالضبط نفس الدوزاج على 4 jours. نجمو نعملوا بليزيور كور اذا كان الباسيون ما يتحسنش، نعملوا كور اليوم من بعد لقينا باسيون ما تحسنش كيما لو كا دو نوتر باسيون لطفي ابري 15 جور نعاودنا ان دوزيام كور دو فينوغلوبولين. اوكي، les vénoglobulines chez ils vont former dans le sang le complexe humain et donc ils vont bloquer les anticorps anticholinésterasiques. C'est le principe de la vénoglobuline. Plasma, tu vas épurer le plasma carrément. كما قلت لكم الفينو اسهل، هي غاليه على الاخر بلو شير، مي ان باسيون مياستينيك سي ان باسيون جون اي دونك il faut tout donner. واضح؟ عندكم شي نوتر كيستيون يا جماعه؟ مدام وي نسمع فيكم، يعني نسمع فيكم. مدام كي يبدا ديابيتيك اسكو لي دوز نتاع الكورتيكوثيرابي يتبدلوا ولا يقعدوا لي ميم؟ Les mêmes, mais tu dois taper fort tu dois ajuster la prise en charge de son diabète. Et dès qu'un patient injecte sur glucophage ou tu vas introduire les corticoïdes, tu vas passer à l'insuline, par exemple. Donc, je crois que ça doit être en intra-hospitalier pour surveiller la glycémie. مدام الفينوغلوبولين وقتاش نحطوه يعني بعد أنا تريتمون؟ On commence, أول حاجة tu fais l'évaluation de ton patient. Patient qui consulte juste pour ptosis diplopie, ما فهمش علاش تعطيه vénoglobulines. Tout dépend du score de myasthénie et au degré de gravité. Ok. Patient qui consulte pour tétraparésite, patient tétraplégique, patient qui ne bouge pas. Le patient, il est à un stade très avancé, poussé sévère. Il y a une vénoglobuline, il y a un corticoïde, il y a كل شيء. وتشوف l'amélioration du patient. إذا كان تحسن لك juste بالcorticoïde ou بالanticholinésterasique, ما فهمش علاش تعطي des vénoglobulines.
C'est l'évaluation de l'état de patient, c'est la réponse clinique. Mais fait de but, on va commencer toujours par les anticorps, par les anticholinésterasiques, par le traitement symptomatique. D'accord, d'où? Oui, madame. Et carrément, dans le patient interne, alors, on tétraplégie, bon, les 3, 4, 5 premiers jours, on a commencé par les traitements anticholinésterasiques. Au son, on a la forte dose maximale, 7 comprimés, même 8 comprimés, aucune amélioration. Donc, le vénoglobuline, ma fait amélioration après quelques jours. Donc, on a débuté les corticoïdes. Ma fait amélioration. On a associé les immunosuppresseurs. Donc, associé. Non. Partiellement. D'accord, madame. Ça prend du temps parfois. Mais ça Madame, m'aide généralement. Oui. Madame, j'ai une proposition hors le cours. Mais c'est. Je fais partie du groupe اللي normalement un stage جمعتين هذم déjà جمعة تعديت من الستاج. Est-ce que c'est possible نعملوا des séances de EI d'autres stages قاعدين يعملوا فيهم déjà? اي ils vont commencer ça y est الفاكولتي بعثت وحط دكتور حسين الاورغانيغرام باش تعملوا في لي ماتيني. باش نعملوا؟ في لي ماتيني في الصباح اون ديغي باش تجيو للستاج. D'accord, très bien madame, merci. اي باش تعملوا لي سي فوتر تروا. احنا en principe كملنا. Oui, merci beaucoup. نزال عندكم d'autres questions ميسير شاني نستنى. شكون عنده d'autres questions؟ sinon نقول لكم بسلامة. سلامة. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Bسلامة. بسلامة.